अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से हों और मुझे भी अपनी दुआ में शामिल करिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो एक इस्लामिक टॉपिक पे है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में इसे जगह दें ताकि आप दुनिया की कोई भी फील्ड हो उसमें कामयाबी अता करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो टॉपिक है वो है तौबा इस्तग़फ़ार पे कि तौबा इस्तग़फ़ार हम क्यों पढ़ते हैं और इसे पढ़ने से हमें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। तौबा इस्तग़फ़ार हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने गुनाहों से बच सकें, ये तो आपको पता होगा। लेकिन आज की जो लाइफ़ है उस लाइफ़ को लेकर हम बहुत ही बेसुकून रहते हैं। हम आजकल 4 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 6 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी लाइफ़ में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। वो सुकून इसलिए नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तकब्बुर पसंद हो गए हैं। जैसे कि बहुत ही मामूली चीज़ों में हम लोग तकब्बुर करते हैं। देखिए, बात ये है कि अगर आपके पास थोड़ा-सा पैसा आ जाता है, आप थोड़े से अमीर हो जाते हैं, तो आप दूसरों को जताने लगते हैं महफ़िलों में कि हमारे पास इतना पैसा है, आपके पास इतना पैसा नहीं है। उसके बाद कभी-कभी हम जुमलों में ये भी कह जाते हैं कि हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, आपकी इतनी नहीं है, या हमारी बेटी और बेटे की शादी इतनी अच्छी जगह हुई, इतना अच्छा रिश्ता हुआ, लेकिन आप लोग अच्छा ख़ानदान नहीं ढूँढ पाए, अच्छी जगह शादी नहीं कर पाए, या हमारे बच्चे इतना पढ़ गए, आपके बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, या फिर हमारे पास इतना बड़ा घर है, आपके पास बिल्कुल भी घर नहीं है। उसके बाद हम जलन हसद भी करते हैं, तकब्बुर की इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल देते हैं कि सामने वाले का दिल दुख जाता है और आप गुनाह कबीरा में पड़ जाते हैं। उसके बाद हम कई बार ये भी कहते हैं कि हमारे घर में इतना अच्छा खाना बनता है, हम इतना अच्छा खाना बना लेते हैं, हमारे बच्चे इतने ज़्यादा काबिल हैं, आपके बच्चे इतने काबिल नहीं हैं। यहाँ तक कि हम अपनी खूबसूरती पे, लंबे घने बाल हों, या हमारे पास छोटी से छोटी चीज़ों पे या घर पे हम इस कदर इतराते हैं कि हम तकब्बुर में पड़ जाते हैं, और ये भी एक गुनाह कबीरा में ही आता है। उसके बाद जब हम औरतें बैठते हैं तो एक दूसरे की बुराइयां शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी पसंद करते हैं और एक दूसरे की बुराइयां भी करना बहुत पसंद करते हैं। और अगर हम मिलाद शरीफ में कहीं जाते हैं तो वहाँ हम खामोश तबीयत से मिलाद शरीफ को तो सुनने नहीं जाते हैं, सिर्फ हम महफ़िल में इसलिए जाते हैं कि हम कैसा मेकअप करे हैं, हम कैसे कपड़े पहने हैं, कौन सी ज्वेलरी पहने हैं, हमारे पास कितना महंगा मोबाइल है। ये सब चीज़ें हम शो करने जाते हैं। जिस काम के लिए हम वहाँ गए हैं वो हम काम बिल्कुल करते ही नहीं हैं। इससे भी हम गुनाह कबीरा में पड़ जाते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी अच्छी महफ़िल में भेजा ताकि आप अपने गुनाह मिटा सकें और दुआ मांग सकें, लेकिन आप वहाँ पे भी अपने तकब्बुर से बाज नहीं आते हैं। उसके बाद हम 5 वक्त की नमाज़ पे भी ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई तो करवाना चाहते हैं, अच्छी खूबसूरत बातें बताते हैं कि ऐसे पहनो, ये घड़ी ले लो, ये मेकअप ले लो, फ़ौरन चले जाओ और हायर स्टडीज़ में आगे चले जाओ, ऐसे कपड़े ले लो, ऐसा खाना खाओ, मेड रख लो घर में, अच्छा घर बना लो। बाकायदा हम हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो बुनियाद है, जो अल्लाह पाक ने बुनियाद रखी है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। ना हम नमाज़ों पे ज़ोर दे रहे हैं, ना हम बच्चों के कुरान शरीफ पढ़ने पे ज़ोर दे रहे हैं। अगर आजकल जाड़ा होता है तो हम अपने बच्चों से कहते हैं कि अरे जाड़ा है, सो जाओ, अभी थोड़ी देर बाद उठा देंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि नहीं, जाड़ा हो या बरसात हो, आप उठ के नमाज़ पढ़िए। और हम फिर तकब्बुर वाली बातें भी करते हैं, और तकब्बुर वाली बातें करने के बाद हम तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते। आप कोई भी नमाज़ पढ़िए, कोई भी नमाज़ पढ़िए, आप उसके बाद एक तस्बीह तौबा इस्तग़फ़ार की ज़रूर पढ़िए। हम लोग चलते फिरते, उठते बैठते, हर मोमेंट पे गुनाह कबीरा करते रहते हैं। तो गुनाह कबीरा को कम करने के लिए हमें चलते फिरते तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती रहना चाहिए। उस हम अपनी जो लाइफ़ है वो इतनी फ़ास्ट जी रहे हैं
کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کس مومنٹ پہ کس کس گناہ میں جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف توبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ بھی روز، اور صرف اس میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتے ہیں۔ تو آج سے آپ اپنا معمول بنا لیجئے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے، ان کو تکبر کرنے سے بچائیے، آپ بچوں کو غلط باتوں کی طرف نہ لے جائیے، چاہے آپ کسی کی بہن ہو یا کسی کے بھائی ہوں یا ماں ہوں یا باپ ہوں، جو بھی آپ گھر کے بڑے فرد ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں تو یہ بات نہیں پتہ ہوتی ہے، لیکن آپ انہیں ایک اچھی عادت سکھا سکتی ہیں۔ تو اپنے بچوں سے کہیے کہ وہ نماز کے لیے اٹھیں، قرآن شریف پہ دھیان دیں، اور ہر نماز کے بعد روز چلتے پھرتے بھی اور نمازوں کے بعد بھی توبہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، اور خدا کے لیے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے لیے اللہ کو شکر ادا کریں۔ یہاں تک کہ ہم جو سانسیں لیتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارے پاس جو دولت ہے، خوبصورتی ہے، لمبے گھنے بال ہیں، یا ہماری اچھی ایجوکیشن ہے، یا ہمارے بچوں کی اچھی جگہ شادی ہوئی ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا، آپ کا کمایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ تکبر کس بات کا کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور نفل شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں دیں۔ تکبر کرنے کے بجائے آپ دوسروں میں بانٹیے وہ چیزیں، آپ کے پاس اگر اچھے کپڑے ہیں یا اچھی جیولری ہے یا آپ کے پاس اچھا میک اپ ہے تو آپ دوسروں میں اسے بانٹیے، لیکن تکبر بالکل مت کریے۔ اور میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی ماں باپ کو بھی تاکید کریے کہ وہ ایسے جملے نہ یوز کریں۔ ہو سکتا ہے قبر میں جانے کے بعد آپ کے توبہ استغفار ہی آپ کے گناہوں سے آپ کو بچا لے اور اللہ پاک کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ تو آج سے ہی معمول بنائیے، ایک تسبیح آپ توبہ استغفار کی پڑھیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں یا کوئی تسبیح پڑھیں تو وہ جگہ پاک صاف ہونا چاہیے، باوضو آپ ہونا چاہیے، جہاں نماز پہ بیٹھ کے آپ پڑھیے، اور ناپاکی میں بالکل یہ سب وظیفات نہ کریں۔ توبہ استغفار ایسا ہے جو آپ جو ہے ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن اور جو وظیفات ہیں وہ آپ ناپاکی میں بالکل مت پڑھیے۔ اور اپنے گھر کے جتنے بھی فرد ہیں آپ ان کو بتائیے کہ وہ توبہ استغفار ضرور کریں، اور اللہ پاک آپ کو اور ہمیں گناہوں سے بچاتا رہے اور تکبر سے بھی بچاتا رہے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ کے ہمیں حق حلال کی روٹی عطا فرمائے، اور ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہ کرنے پہ مجبور کرے جس سے ہم گناہوں میں پڑیں۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اگر آپ ایسے ہی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں انفارمیٹیو، تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میں اسی طرح کے اور ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں گی، اور اگلی جو میں ویڈیو لے کے آؤں گی وہ بہنوں کی شادیوں کے اوپر لاؤں گی۔ میں آپ کو ایک دعا بتاؤں گی جس کو آپ کو صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اگلا ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، اور جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ یہ وظیفہ کریں، اور انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ کریں گی تو ضرور ضرور یہ فائدہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ آپ پڑھتی ہیں اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ کرتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کریے، اس پہ یقین کریے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے، صرف اللہ کی ہی محتاجی رکھیے اور کسی کا نہ رکھیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔